লড়াই করতে হবে, বাঁচতে হবে, রোজগার করতে হবে, সংসার টানতে হবে, এই সমস্ত চিন্তা একটা সময় নিজেদেরকে গ্রাস করে নেয়। বিশেষ করে তরুণ যুব প্রজন্ম এই চিন্তায় সবচেয়ে বেশি। অনেক সময় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, চায়ের দোকান করুন, চপ বিক্রি করুন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিষয়টিকে নিয়ে বিতর্ক উস্কে দেয়, কিন্তু সেই চায়ের দোকান, চপ, মোমো, ফাস্টফুড বানিয়েই এখন অর্থ রোজগারের পথে হাজার হাজার বাংলার তরুণ তরুণী। শিক্ষা আছে, যোগ্যতা আছে, কিন্তু কাজ নেই। কোন পথে যাবেন তারা? আর সেই কারণেই তো অবশেষে চা, কফি, মোমো, চাউমিন, চপের দোকান। স্বাবলম্বী হচ্ছে সবাই। আশ্রমপাড়া বলুন কিংবা ডাবডাম মার্কেট, তার আশেপাশে বিভিন্ন চায়ের দোকান থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট মাথাচাড়া দিচ্ছে। বিভিন্ন ছোট ছোট চায়ের দোকান, পাশাপাশি পকোড়ার দোকান গজিয়ে উঠেছে ডাবডাম এবং আশ্রমপাড়ার বিভিন্ন এলাকায়। রীতিমতো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর আগেই ঘোষণা করেছিলেন, পুজোতে ঘুরতে বের হন, সাথে একটি কেটলি নিয়ে বের হন, চাও বিক্রি করুন, পাশাপাশি পুজোতেও ঘুরুন। ঠিক সেটাই কি এই চায়ের দোকান যারা ব্যবসা খুলে বসেছেন তারা সেই মতাদর্শকেই মেনে চলছেন? প্রশ্ন কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। আমরা এখন উপস্থিত রয়েছি কফি শপ কাম একটা রেস্টুরেন্টে। সেখানকার যে মালিক ওনার, তার সঙ্গে আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। তিনি এডুকেটেড, কেন এই পথে আসলেন, এই পেশায় নিযুক্ত হলেন, সবটাই জানবো তার থেকে। आपका नाम? अविनाश कुमार। अभी तो बहुत सारा मतलब एडुकेटेड है आप, तो बहुत सारा नौकरी है या फिर गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट नौकरी है, वो सब छोड़ के इस पेशे में क्यों आए हैं आप? इस पेशे में एक्चुअली मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने जो कॉलेज करके आपको आई वाज इन बैंगलोर, तो वहाँ से मैंने रेस्टोरेंट लाइन में ही ज्वाइन किया था। तो क्योंकि मुझे ये चीज़ ना सर्विस एरिया बहुत पसंद है। सर्विस और हॉस्पिटैलिटी यू कैन से, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि उसमें ना आप सर्व करते हो लोगों को, यू मीट न्यू पीपल, उनको ना लोगों को मिलते हैं नए नए लोगों से। तो फिर आई वाज लाइक थिंकिंग कि कि अगर आगे कुछ करना, सब तो सब कुछ करते हैं ना, डॉक्टर कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बनता है, तो आप ग्रो एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं। लाइक आप यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ काम कर रहे हैं, या किसी के अंडर काम करना है, यू फील लाइक दैट। इसमें क्या है ना, यू फील लाइक ऑनर। अगर आपको थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करके आप कर रहे हैं थोड़ा, या कुछ भी 5,000 10,000 करके आप एक ठेला भी लगाते हैं, तो यू फील लाइक ऑनर्स। आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। तो वो एक पैशन था, प्लस हॉस्पिटैलिटी सर्व करना, लोगों से मिलना, जिसकी वजह से मैंने बहुत जगह गया हूँ। लाइक 13 कंट्रीज आई बीन देयर। और जैसे मैं पहले शिप पे भी था, क्रूज़ लाइन में था, तो स्पेन में काम किया, उसके बाद फिर यूएस गया, यूएस में भी मेरा रेस्टोरेंट है। फिर सिल्लीगुड़ी, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, कटिहार से। तो अभी ये नियरेस्ट सिटी है, अच्छा है, मतलब कि ना कटिहार से तो बेटर एक जगह लगता है लोकेशन, और मेरी वाइफ को भी पसंद है ये जगह। तो फिर स्टार्टिंग में हमने सोचा कुछ करते हैं यहीं पे। देन वी स्टार्टेड वन रेस्टोरेंट इन प्रधान नगर, जिसका नाम कैबूस है। और तब फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि दिस लोकेलिटी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। तो फिर यहाँ आया, तो फिर मैंने आई वाज थिंकिंग कुछ लोकल करते ना, चाय का बहुत डिमांड है, चाय की रेगुलर। ऐसा है कि हम लोग मतलब छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई सीखता है, तो उन लोगों को एक रहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर डॉक्टर बनूंगा, ऐसा एक रहता है, या फिर कुछ नौकरी करूंगा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारा चाय का दुकान या फिर रेस्टोरेंट खुल रहा है, नौकरी नहीं है उतना ज़्यादा। तो इस बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा देखिए, अगर ये क्या है ना, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं ना, आपको वो है। अगर आप एक टाइम पीरियड के हिसाब से आप दिन भर मतलब तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना कैपेबिलिटी पता होना चाहिए ना, व्हाट यू कैन डू। अगर आप सोचेंगे कि आपके फैमिली ने बताया कि आप इंजीनियर बनोगे, या तो ये चीज़ कोई बताता है, आप खुद नहीं जनरेट करते कि मैं यही बनूंगा। वो मैं बचपन में खेलते होते रहते हैं, लगता है कि वो एक कुछ ठीक किए तो मतलब इससे थिंकिंग लाइक हम साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन एक आप जो टाइम पीरियड के बाद जो 12th का जो एक होता है ना, 12th का जो ये इंडिया में जैसे 12th होता है, 12th के बाद यू नीड टू नो व्हाट आई कैन डू।
उसके बाद पता चलता है कि ना हम आगे क्या कर सकते हैं। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आगे मुझे कहाँ जाना है एग्जैक्टली। तो कुछ दिन पहले वो राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो बोले थे कि चाय का एक केतली लो और निकल जाओ और बहुत सारा कमाई होगा। तो इस बारे में क्या बोलेंगे? राज का वो सीएम जो है वही ऐसा बात बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको लेके? देखिए, मैं इससे तो एग्री करूँगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो देन शी इज़ राइट। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर यू थिंकिंग लाइक आप पापा का पैसा खा के बैठे हुए हैं या फिर आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो देन कुछ भी करो, कुछ भी करो। चाय का केटली लो, शर्म नहीं करना। सब कुछ में क्या ना, बहुत लोग शर्म से नहीं करते हैं। अब मैं चाय केटली लेके बैठेंगे, मेरे को शर्म, मैंने फर्स्ट जॉब में पानी पूरी बेचा, मेरे लोग बोलते रहे पानी पूरी क्यों बेच रहा है ऐसे खड़े होके। तो कुछ जॉब है, मज़ा आता है ना, कुछ भी तो करना है ना। बैठ के तो घर में रहने का आपको टाइम का तो टाइम यूटिलाइज करना है। अगर चाय का केटली लेके जाना है तो यू विल मेक लिटिल मनी। आपको ऐसा है कि चाय का डिमांड है, अब लोग पियेंगे, आप अच्छा बनाओगे तो और फेमस होगे। जैसे लोग बहुत सारे हैं जो लोग अभी फेमस हो चुके हैं चाय बेच के ही। तो एक्चुअली वो चाय जो है, उनका भी कहना ये सही है कि चाय एक डिमांड है, जो नीड हो गया आजकल पे, प्रॉपर नीड है, और वो आजकल फैशन भी ट्रेंड चल रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आपको कुछ ना कुछ करना है। चाय बेचिए, अंडा बेचिए, कुछ भी बेचिए। चाहे रोड पे खड़े होकर आप कुछ ना कुछ कोई खिलौना बेचिए, लेकिन बेचिए। जब तक बेचेंगे नहीं, आप पैसा नहीं कमाएंगे ना। एट द एंड आपको तो पैसा ज़रूरत पड़ेगा, और आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता जाता है। आप 2 पैसे बचाएंगे तो फिर और एक अच्छा बिजनेस करेंगे। आप एक ही बार में अच्छा बिजनेस करने का सोच नहीं सकते कि अगर आपके पास अच्छा अमाउंट पैसा बैंक में है, लेकिन आप सोचिएगा कि एक ही बार को विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप डाल दें, तो वो एक यूजलेस है, आप डूब जाओगे। आपको चाय का केटली लेके ही शुरू करना पड़ेगा, चाहे आपके पास कितना ही पैसा। जब तक आप जानेंगे नहीं किसी चीज़ को, वो करना बेकार है। बहुत बहुत ধন্যবাদ हम लोगों को इतना টাইম দেওয়ার के लिए। আমরা কথা বলে নিলাম ব্যবসায়ীর সঙ্গে, তিনি বললেন কিছু না করার থেকে কিছু একটা করা ভালো। তাই যদি চাকরি না হয় তাহলে চায়ের দিকেই ঝোঁক বাড়ছে, যেমনটা ঠিক তেমনটাই বাড়তে থাকে। আপনার নাম? বিপ্লব ঘোষ। আপনি মূলত কোন ব্যবসাকে এখন আগলে ফেলেছেন? আমি বর্তমান এখন চায়ের দিকে যাচ্ছি, কারণ লোকে মানে পকেট ফ্রেন্ডলি, একটু বসে আড্ডা, একটু ফাঁকা জায়গা চায় যার জন্য বসে দু কাপ চা খা, প্লাস গল্প করে আড্ডা মারে, এর জন্যই চায়ের দিকে ঝোঁক দিয়েছি। কিছু চলুক না চলুক, চারদিকে মানুষের অ্যাট্রাকটিভ আগাগোড়াই আছে শিলিগুড়িবাসীর, আর খেতেও পছন্দ করে। তার জন্যই আমি অনেক রকম ভ্যারাইটি চা রেখেছি, যাতে যেন লোকে খেয়েও পছন্দ হয় এবং দুটো লোক এসে খায়, এই কারণে। বর্তমান প্রজন্মে দেখা যাচ্ছে এডুকেটেড অনেকেই, শিক্ষিত, কলেজ পাশ করেছেন, কেউ বিএড পড়েছেন কিংবা ডিএলএডও করেছেন, কিন্তু তারপরে তারা চাকরির দিকে না গিয়ে এই চায়ের দোকানে কিংবা রেস্টুরেন্ট খোলার দিকে ঝোঁক বাড়াচ্ছে। কি বলবেন সেটা নিয়ে? কারণ চাকরি আজকাল সহজে পাওয়া যায় না, যতই পড়াশোনা করুন। আমি মনে করি, এটা কে কেমন মনে করে সেটা জানা নেই, কিন্তু আমি মনে করি চাকরি সহজে পাওয়া যায় না। আর লোকের একটা চা কিংবা রেস্টুরেন্টের প্রতি হালকা ঝোঁক আছে, তার মধ্যে যদি কম পয়সায় কেউ পায়, 2 পয়সা লাভ করার জন্য এদিকে আমার মনে হয় তার জন্যই লোকে আগায়। মানে রেস্টুরেন্ট একটু চা কফি, তারপরে আপনার হলো পকোড়া, একটু সামান্য স্ন্যাক্স টাইপের রাখলে আমি কেন প্রত্যেকজনই আগাতে পারবে, এটাই আর লক্ষ্য। সেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন এই শিল্পের দিকে। তো মনে করুন ওনার কথা মতো রেখে কিছুটা আমি এগিয়েছি, যে চাটা রাখলে কিছু একটা লোক রাস্তা দিয়ে যদি যায়, চাটা কিছু খাক না, কারণ অন্তত চায়ের দিকে আগাবেই, 2 কাপ চা খেয়ে যায়, সেই লক্ষ্য করে আমি চাটার সাথে রেখেছি। তো তার মতাদর্শকে কি মানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, এগোচ্ছে, আমার হিসেবে এগোচ্ছে। আমরা চাই বাংলার শিল্প আসুক। আমরা চাই বাংলায় আরও বেশি মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাক। সন্ধে হলেই যুবক যুবতীরা বেরিয়ে পড়ছেন আড্ডা দিতে, সাথে 1 কাপ চায়ে চুমুক। শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম মাঠ বলুন কিংবা আশ্রমপাড়া, পাশাপাশি কলেজ পাড়াও রয়েছে, সেখানেও ছোট ছোট চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে। কর্মসংস্থান অভাব দেখা দিয়েছে, চাকরি নেই, তাই এই ব্যবসার দিকেই ঝোঁক বাড়ছে বিভিন্ন মানুষের। তাই তারা এই চায়ের দোকানেই অল্প ব্যয়ে তারা চায়ের দোকান খুলে বসছেন, কারণ সন্ধে হলেই সকলেই চায় 1 কাপ চায়ে চুমুক, পাশাপাশি গল্পে আড্ডায় মেতে ওঠে অনেকেই। তাই এই চায়ের ব্যবসায়ী তারা হাতিয়ার করেছেন
যার ফলে যুবক যুবতী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সকলেই আসছেন। অল্প হলেও তাদের আয় হচ্ছে, কারণ যেহেতু চাকরি নেই তার জন্য অল্প, একেবারেই বেরোজগারের থেকে অল্প আয় হওয়াটাই তারা পাথেয় মনে করছেন। আমরা চাই বাংলার তরুণ তরুণী যুবক যুবতীরা স্বনির্ভর হয়ে উঠুক, হাসি মুখে থাকুক গোটা বাংলা। ক্যামেরায় প্রিয়াংশু চক্রবর্তীর সঙ্গে পায়েল ঘোষের রিপোর্ট, বাংলার সময়। শ্রী প্রদীপ শাস্ত্রী বাকসিদ্ধিপ্রাপ্ত জ্যোতিষ, যাহা বলেন তাহাই ফলে। শ্রী প্রদীপ শাস্ত্রী বশীকরণ ও বিবাহ স্পেশালিস্ট। ব্যর্থ প্রেম, বিয়েতে বাধা, ভৌতিক উপদ্রব, ব্যবসাতে বাধা আসছে, পারিবারিক সমস্যায় জেরবার আপনি, সব সমস্যার সমাধান একমাত্র শ্রী প্রদীপ শাস্ত্রীর কাছেই। শ্মশানতন্ত্র, তারাপীঠ ও কামাখ্যাপীঠ সিদ্ধিপ্রাপ্ত তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, বাস্তুবিদ, হস্তরেখাবিদ ও ফেংশুই বিশেষজ্ঞ শ্রী প্রদীপ শাস্ত্রী পারবে আপনার সমস্যার সমাধান করতে। এখনই ফোন করুন 8777249107 নম্বরে। চেম্বার হাতিয়ারা, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, আসাম ও ত্রিপুরা। মাত্র 8.5 লাখ টাকায় বসবে আপনার সংসার। SBM উপহার। SBM উপহার, পৃথিবীর ওপর নিজের জায়গা।